मूर्ख रुद्रमाधव प्राय आज तोरी आम श्रीक्षेत्र मठर प्रभु जगन्नाथ चलीगले आज तो केवे न करी क्षमा। ए राजा कुमार आदित्य रुद्रमाधव चली जा स्थान छाड़ी ता नहले मरी हुए। रुद्रमाधव तू बोधे भूली जाऊ ए आदित्य थरे अस्त्र उठाइले होता है महाभारत। चलो उठा ओरा तोर से अस्त्र हे जाओ शक्तिर परिचय। मो तोते अच्छी देखा तुले बहुत शक्ति ना कहीं कहीं गला तोर से शक्ति मूर्ख आज तो केवे न करी क्षमा मारी देवी तोते मारी देवी बे। आदित्य ए थरक भाई मते छाड़ी दे आदित्य छाड़ी देवी तो निश्चय प्रथम कह से पठाण मो जगन्नाथ को नहीं रखी केमती से विषय मु किछि जानि किछि जाननु ना किछि जाननु ना मारी देवी तोते मारी देवी। भले भले पचार से पठाण आम जगन्नाथ को नहीं रखी कौटी भले भले कहबे। ए आदित्य सुन राजकुमार आदित्य से विषय मुझे जानी से मूला महांती जानी मूला महांती से मूला महांती गला केवड़े से तार पछे पछे जाई तारी पछे पछे जाई कोठी की जाई मते छाड़ दे कोठी की जाई से विषय मुझे जानी किछि जानी ना किछि मन बोल नथबा। भले भले कह से दी जन गले क्यों मारे कहबे। हाँ सुन आदित्य हाँ से पारिकुद गढ़ आम जगन्नाथ को नहीं से रखी से पारिकुद गढ़ ना तोरी आम प्रभु जगन्नाथ चली गले रक्षक हो भक्षक साजिलु ना मारिदेवी तोते मारिदेवी मारिदेवी। रुद्रमाधव आज तोर नामटा गुली भाई देवी ये धरित्री मध्य मारिदेवी तोते शुण आदित्य मारिदेवी। हेटा कौन गला कर्मर फल फल मु किछि करनी ना मते छाड़ दे भारी भलटा ना से दिन सागरिक को यही अत्याचार कर दिन तो क्षमा कर आज कि न करी क्षमा मारिदेवी तोते मारिदेवी बे।
गोटाए कलंक हटिगला और रहा से विदेशी मनीष जाई देखे से विदेशी मनीष गला क्यों आड़े बहु दिन आशा मोर आज होइछि पूरण से खंडिया जगन्नाथटाकू जाली पड़ी पाउंस करी फिंगी देइछि से अथल सागर गर्भकू कारण मु विदेशरू आसीथिली मेरी से कोई नहीं सच्चा लेकिन मैं शाल्लाह आराम जगा बच्चा ସେଇଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ ମୂର୍ଖ ବିଷାକ୍ତ ମଣିଷ ଆଜି ଆଜି ମୋହରି ହସ୍ତରୁ ତୋର ନାହିଁ ରେ ନିସ୍ତାର नहीं बे ମୋହର ସୁଦର୍ଶନ କେବେ ଆଜି ତତେ ନ କରିବ କ୍ଷମା ना मु मध्य तोते केबे न करिबि क्षमा मु तोते या ବୃଥା କର ନାହିଁ ଗରଜନ ପାପ ଭାରା କଲାଣି ଉଛନ ବୃଥା କର ନାହିଁ ଗରଜନ ପାପ ଭାରା କଲାଣି ଉଛନ ବୃଥା କର ନାହିଁ উন্নত পতঙ্গ পহরি পাপে মরি পুরে চলে উন্নত পতঙ্গ পহরি পাপে মরি পুরে চলে বিষাক্ত মনীষ লঙ্কার আবহন গর্ব করিলা গুরুজন কথা নমা লঙ্কার আবহন গর্ব করিলা গুরুজন কথা নমা মনীষ আজি আজি মো তোকে কেবে ন করিবি ক্ষমা এই সুদর্শন চক্রে আজি নেবি তো জীবন মু তোতে কেবে ন করিবি ক্ষমা এই পাপিষ্ঠ বিষাক্ত মনীষ দুষ্ট কলা পাহাড়কু বদ্ধ কলা পরি আচ্ছা আজি আজি মু মধ্য তোতে করি দেবি বদ্ধ আজি মধ্য মু তোতে করি দেবি বদ্ধ नहीं बे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय
साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ମୁଳାରେ ଆଜ୍ଞା ଏ ବିଷାକ୍ତ ମଣିଷ ପଳେଇଲା କି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି ତ ଆଁ? ଦେଖାଯାଉନି ଆଜି କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ? କିଛି କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ? ନାଇଁ ଜାଣିପାରୁନି ସେଦିନ ଯୋଉ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଥିଲି ସେଦିନ ପରା ଦେଇଥିଲୁ? ଦେଇଥିଲି ଲାଗୁଛି ଦେଇଥିଲୁ? ଲାଗୁଛି ଦେଇଥିଲା ଭଳିଆ କ'ଣ ଦେଇଥିଲୁ? ବିସ୍କେଟ୍ ଲାଗୁଛି ଦେଇଥିଲୁ ମତେ? ଦେଲିନି ଦେଇଥିଲୁ? ଦେଲା ବୁଝୁଛୁ? ଦେଇଥିଲୁ ମତେ? ମୁଁ ନ ଖାଇକି ତତେ ଦେଇଥିଲି କ'ଣ ମାନୁନୁ ଦେଇଥିଲୁ? ଦେଲିନି ମରିଗଲି ଛାଡ଼ିଦେବେ ମରିଗଲି चल हट ଛାଡ଼ି लागे जे ମୁଳାରେ ଆଉ ଜମା ମାରିବି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଏଠିକା ଯିବେ ତୁ ପରା ମନ୍ତ୍ରୀ ହବୁ। ହଁ ସେଦିନ ତୋତେ ମହାରାଜା କହିଥିଲି କହିଥିଲେ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ହବା ପାଇଁ। ହେବିନି ଏଠିକା ମନ୍ତ୍ରୀ ହବୁ। ଆ ତୁ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ହବୁ ଏ ପାପି ସହିତ ମିଶିକି ପାପ କାମ କରିଛୁ ମରିଯାଇଛି ଏବେ ଜାଣିପାରୁନୁ? ପାପ କାମ କରିଛୁ। କରିଛି ହଁ ଏଇ ପାପ ପୋଷାକର ବି ତା ସହିତ ମିଶିକି ପିନ୍ଧିଛୁ। ହଁ ପିନ୍ଧିଛି ଏରା ସବୁ ପାପ ପୋଷାକ। ପାପ ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ା ଖୋଲି ପକା। ଖୋଲିଦେବେ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷାକ ଆଣିଦେବି। ମସ୍ତିରି କରିବ ତ ହଁ ମସ୍ତିରି କରିବ ତ ସତ କହୁଛ ଖୋଲିଲି ପାପ ପୋଷାକ ଖୋଲି ପକା। ହଁ ଖୋଲିଲି ଇଏ ବଡ଼ ବন্ধେ ନିଅ ଧର এইটা ଏଇଟା এইটা ବି ପାପ। ନଉନ ଧରୁନ ଆଉ এইটা এইটা ବି ପାପ এইটা? ପୋଷାକ। ସବୁ ଖୋଲି ପକା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷାକ ଆସିବ। ଖୋଲୁଛି ଖୋଲୁଛି ମସ୍ତିରି ହେବି ପରା ଇଏ ବଡ଼ ବন্ধେ ଏଇଟା ଦେଖିବ ତମକୁ ହବ କି ନିଅ ଧର लागे जे ଇଏ ବଡ଼ ବନ୍ଧେ କ'ଣ କହିଲ କହିଲ ଖୋଲିବାକୁ ଏବେ କ'ଣ ହବ? କ'ଣ ହବ? ମନ୍ତ୍ରୀ ହବୁ। ମସ୍ତିରି ପରା କହିଲ ତୁ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ହବୁ ପ୍ରଜାମାନେ ତୋ ଉପରେ ଶାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଥିବେ ଥିବେ ତାହେଲେ ପଚାରି ବୁଝିଲୁ କହିବୁ ହଁ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ତ? କହିବି ତ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ତ ହେଲାନି ହେଲାନି ଆଉ ଥରେ ନହେଲେ କହୁନ କହିଦେବି ଏପଟେ ପଚାରେ ହଁ ହଁ କହ କହିଲ କହିଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ପ୍ରଜାମାନେ ଶାନ୍ତି ତ? ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ପ୍ରଜାମାନେ ସବୁ ଶାନ୍ତି ତ ମଙ୍ଗିଲେ ମଙ୍ଗିଲେ ଏବେ ତାହେଲେ ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହବୁ। ହଁ ମଙ୍ଗିଲେ ପରା ଯା ଯିବା ଆମେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ। ହଁ କୋଉଠିକି ଯିବା? ରାଜାଙ୍କ ପରା ଆ ଚାଲ